Guys, may mukbang kami ulit dito. May kilin kami dito, tsaka lechon kawali, tsaka saging. So, may mantumas pa. Kain na. Oh, sarap. Sarap yun. Apa lu? Hilang. Banyak. Kita sa vlog, oh. Ayos, ah. Kain tayo, guys. Guys. Pang vlog. Sarap, ah. Wah. Apa nih? Kain tayo, guys. Nagutom si Angelo. Ito? Kain ka lang. Sige nga. Sabi. Okay. Kain tayo, guys. Ang lasa, Andre? Yummy. Kani. Lutong. Ba. Lutong, guys. Ang lechon kawali, guys, ba? Kali, mama. Semuanya. Semua tadi. Lutong. Yang ini. Ano sa ulo ako, ang bata na. Ito na vlog. Vlogging. Kain tayo, guys. Tulog.
Taba guys. Yummy. Nang big. Yummy. Guys. Papa Tom. Papa Tom. Run. Baba Yeah. Ang lutong na ito guys. Kain ka, Dre. Dami mo kain, Dre. Mag-vlog ka, Dre. Luto ni Madam Ann. Ay ka lang, Dre. Igugulo ito lang. Nubos na. Ano rin? Hmm?